बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। कहते नहीं अघाते थे कि अपने ही प्यारे होते हैं। आज उन्हीं अपनों ने अपनों का साथ छोड़ दिया। हालात ऐसे हैं कि अपनों की दुहाई देने वाली बूढ़ी हड्डियां दर दर भटकने को मजबूर है। नमस्कार, मैं हूं श्वेता और आप देख रहे हैं बंग आवाज। कुछ ऐसी ही कहानी है अपने जीवन के लगभग 90 से 95 सावन देख चुके असीम पाल और रेणु पाल के। आसनसोल नगर निगम के 31 नंबर वार्ड के गोपाल नगर में रहने वाले देवाशीष पाल ने अपने बूढ़े माँ बाप को अपने ही घर से निकाल दिया। बुजुर्ग दंपत्ति को बोलने में काफी कठिनाई हो रही थी, फिर भी असीम पाल ने अपनी धीमी और लड़खड़ाती जुबान से अपनी आप बीती बताई। আমি দোকান করতাম। হ্যাঁ, দেখুন প্রথমে এই অবস্থা ছিল, ছেলে তুমি ওটা বলো না। হ্যাঁ, আচ্ছা, হ্যাঁ, আমি এখানে বসবাস করতাম। হ্যাঁ, গোপালনগর। এই বাড়িতে আমার বসবাস ছিল। হ্যাঁ, তো আমার ছেলে আমার কাছে আসলো 18 সালে সেপ্টেম্বর মাসে, বুঝলেন? 2018 সালে। তার আগে আসছে, হ্যাঁ, 16তে আসছে। হ্যাঁ, তাই সব বলছে, বাবা একটা কথা কি, যে আমি কয়েকদিন জন্য থাকবো। আমি বলি, কেন থাকবি? বুঝলেন, কেন থাকবি, কেন? তো বলছে কি, না এরকম দরকার আছে, আমি থাকবো, আমার 3-7 দিন থাকবো। এই কথা বলার পরে আমি বলি, কেন থাকবো? আর বউ যে কোনো দিন ফোন করে না, হ্যাঁ, সে বউ ফোন করলো আমাকে। হ্যাঁ, ফোন করলো যে আপনার বাড়িতে গিয়েছে। আমি তো হ্যাঁ। বলছে এরকম ঘরে কোথাও অশান্তি করছে, মারধর করছে, এরকম করছে, টাকা পয়সা দিচ্ছে না, হ্যাঁ, বুঝলেন? হ্যাঁ, এই সমস্ত বললো, বইলা তারপরে বউ চলে আসে, বুঝলেন? আয়সা হাত পা ছড়িয়ে এরকম কান্নাকাটি করতে লাগলো। হ্যাঁ, ছেলে। হ্যাঁ, বড় ছেলের বউ। তো দুইজনের মধ্যে খুব। ছেলের নাম কি? ছেলের নাম দেবাশিস পাল। কি করে? হ্যাঁ, আমারই দোকান করছে এখন। কোথায়? ওই ধাক্কা রোডে। রাতকার ওটা আপনার আচ্ছা, দোকানটাও কেড়ে নিয়েছে? শোনেন, কেড়ে নিয়েছে না, ওইটা আমি দিয়েছিলাম ওকে একটা অনুমতিপত্র, বুঝলেন? আচ্ছা, দোকান চালাবার। হ্যাঁ, ও কি করেছে, হ্যাঁ, ওইখানে ওই জালি কাগজপত্র করে, বুঝলেন তো, হুম, এই সমস্ত করে অনুমতিপত্র কি করে ও দোকানটা বাড়িওয়ালার থেকে আমাকে কিনেছে বলছে, আচ্ছা, বুঝলেন? হুম, কিনেছে। হুম। যাই হোক, এই সমস্ত ঘটনা পরে প্রথম হলো এই এখন কি হয়েছে আপনার বর্তমানে এখন অবস্থা কি? এটা বাড়ি কার? বাড়ি তো আমারই। আচ্ছা, আপনি করিয়েছেন বাড়িটা? এই এই বাড়িটা হ্যাঁ, না, আমি গাড়ি থেকে করেছি। তো 3 ছেলে একসঙ্গে থাকবে। ও কি করেছে জানেন? বাড়ি আপনার তো? হ্যাঁ, শোনেন, আমি একটা উইল করেছিলাম, উইল, হ্যাঁ, বুঝলেন? হ্যাঁ, উইল করেছিলাম। হ্যাঁ, হুইল করেছেন? হ্যাঁ, উইল করেছিলাম। হুম। উইলের মধ্যে হুম, লেখা ছিল যে যদি তুমি খরপোশ না দিতে পারো, হুম, কিছু না দিতে পারো, হুম, যা কিছু যা দায়িত্ব বড় ছিল, বুঝলেন? হুম, এই সমস্ত করে তখন ওকে যে লেখক ছিল না, সে ওকে বুঝাইলো যে দেখুন, কিন্তু যদি আপনি মা বাবাকে না দেখেন হুম, তাহলে কিন্তু আপনার কোনো সত্য থাকছে না। তো কী করলো, হলো উইলটা রেজিস্ট্রি করতে হবে। তো উইলটা রেজিস্ট্রি করতে হবে, উইলটা তার জন্যই হলো। তো শেষে 2000 টাকাও দেওয়া হলো, বুঝলেন? রেজিস্ট্রি ডেটও দেওয়া হলো, আর রেজিস্ট্রি হচ্ছে না। আমি ওকে জিজ্ঞেস করলাম ছেলেকে, কী রে রেজিস্ট্রি হচ্ছে না?
তারপরে এই সমস্ত কাণ্ড কারখানা করলো। হুম। তারপরে হ্যাঁ ও হচ্ছে। কদিন ধরে আপনারা বাইরে আছেন? আমি বাইরে আছি আজকে এই 6 বছর হতে চলল। বাড়ির থেকে বাইরে? হ্যাঁ, তো কোথায় থাকছিলেন এতদিন? এতদিন মেয়ের বাড়িতে থাকছিলাম। আবার মেয়েও তাড়িয়ে দিয়েছে নাকি? মেয়ে তাড়িয়ে দিচ্ছে, আমার স্ত্রী কোনো জ্ঞান কর্তব্য কিচ্ছু নেই। আচ্ছা। দেখুন আমাকে বাবা বলে কিছু খাইতেও পারে না। असीम पाल का कहना है कि 6 महीने पहले वे अपनी बेटी के घर गए थे और जब बेटी ने उन्हें वापस भेज दिया तो वे देवाशीष पाल अपने बेटे के पास आश्रय लेने के लिए पहुंचे, लेकिन देवाशीष पाल ने अपने बूढ़े माँ बाप को उनके वृद्ध और असहाय होने का एहसास दिलाते हुए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। इस मामले पर उनके असीम पाल के छोटे बेटे का कहना है कि उनके बड़े भाई देवाशीष पाल जो आर्थिक रूप से मजबूत है, उन्होंने उनके पिता की दुकान जो धातका में थी वो ले ली और उन्हें देखभाल का प्रलोभन दे करके उनकी बाकी संपत्ति भी अपने नाम करवा ली। আমার বাবার থেকে এই দোকান নিচে প্রথমে আর্থিক ইনকামটা এনারা নষ্ট করেছে। কে? আমার বড় দাদা দেবাশিস পাল, ওনার ওয়াইফ কাকলি পাল, ওনার একটা মেয়ে আর একটা ছেলে আছে। হুম। ঠিক আছে, তো উনি যখন আমার বাবার আর্থিক ইনকামটা যখন নষ্ট করে দিয়েছে, কথাটা বুঝুন, তাহলে এনে খাবে কোথা থেকে, থাকবে কোথা থেকে? এনার তারপরে কি বলেছে, প্রলোভন দেখিয়েছে, বলছে তোমাকে আমি রাখবো, তোমাকে ইয়ে করবো, সব কিছু করবো, প্রলোভন দেখিয়ে এনার থেকে জিনিসগুলো নিয়েছে। তারপরে এনাকে এখন ঘর থেকে বিতাড়িত করেছে। আমি যতই কিছু হয়তো আমি তো অংশীদার, আমার ভাই বোন সবাই 6 জন মেম্বার, তো 6 জনই অংশীদার, একটা অংশীদার এখানে ফেলানো যাবে না। আর আমার আর্থিক ইনকাম নেই, আমি মালিকের গাড়ি চালাই, মালিক আমাকে রাখলেও একদিন রাখবে তো 10 দিন নাও রাখতে পারে। আমি কোথা থেকে এই বৃদ্ধ লোকটা মার ব্রেন টিউমারের রুগী, মা কিছু বলতে পারেন না, হাগা মোতা পেচ্ছাপ করার বন্দোবস্তা, বাবা বলতে পারেন না, বাবার উপরে অনটনের কোথা থেকে বোঝা টানবো? কতদিন টানতে পারবেন আপনি একটা লোক? আপনাকে যদি অর্থনৈতিক অবস্থাকে পঙ্গু করে দেয় চারিদিক দিয়ে, তাহলে আপনি ওর মাথার ঠাই গোজার ঠাই নেই, এই বৃদ্ধ লোকটা রাত্রে কোথায় থাকবে? পুলিশের কাছে গিয়েছিলেন এই হ্যাঁ, বিষয়ে? পুলিশের কাছে গেছে, পুলিশ বলছে আপনার দরজা ভেঙে দিন, ইয়ে করুন। হ্যাঁ, তা আমাকে বলছে আপনি বাইরে যান, আমার কথা শুনছেন না। বাবা এখন কি অবস্থা এই শীতের সময়? এই শীতের অবস্থায় কি করবে? এই মারা গেলে পরে কি হবে? বাইরে কে দায়িত্ব নেবে? देवाशीष पाल अपनी पत्नी काकोली पाल और एक बेटे बेटी के साथ काकोली निवास में रहते हैं और एक संपन्न जीवन व्यतीत करते हैं। असीम पाल के छोटे बेटे ने कहा कि वे एक ड्राइवर हैं और किसी और का वाहन चलाते हैं। उनकी आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि वह अपने माता पिता की देखभाल कर सके। उन्होंने कहा कि उनकी मां को ब्रेन ट्यूमर है और शौच आदि जाने में भी परेशानी होती है। दवाइयों और उनके निजी जरूरतों को पूरा करने में वे असमर्थ है, लेकिन देवाशीष पाल आर्थिक रूप से मजबूत होने के बावजूद भी माता पिता को नहीं रखना चाहते। उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस प्रशासन से भी की, लेकिन पुलिस प्रशासन ने सहयोग करने के बजाय उन्हें जबरन दरवाजा तोड़कर घर में दाखिल होने की सलाह दी। बुजुर्ग दंपत्ति की सहायता के लिए वहां के कुछ स्थानीय लोग भी पहुंचे और उन्होंने इस बारे में क्या कुछ बताया, आप भी सुनिए। দেখুন, আমাদের এই পাড়াতে গোপালনগরে অসীম পাল আর রেণু পাল যারা রয়েছেন বয়স্ক, কাকুলি পাল নাম? না রেণু পাল হচ্ছে ভদ্রমহিলার নাম আর অসীম পাল হচ্ছে ভদ্রলোকের নাম। আমরা দীর্ঘদিন ধরে চিনি, এনাদের আগে একটা দোকান ছিল, তো এদের ছেলেরা বাড়ি থেকে বার করে দিচ্ছে। আমরা এখানে পাড়ার লোকরা জমায়েত হয়েছি আর আমরা পুলিশকে ডেকেছি। আপাতত পুলিশের ওসি আমাদের জানালেন যে এদেরকে এখন থানাতে দিয়ে যাওয়া হচ্ছে এবং ছেলেকে ডাকা হচ্ছে এবং ছেলেকে ডেকে থানাতে তার বাবা মাকে হ্যান্ড ওভার করে দেওয়া হবে। আর যদি ছেলে তাদের নিতে অস্বীকার করে, পুলিশের হাতে আইনি তার ব্যবস্থা করার অনেক রকম পথ আছে বলে পুলিশ আমাদেরকে এখানে জানিয়ে দেবে। আমরা প্রত্যেকে রয়েছি এবং আমরা শেষ পর্যন্ত দেখব। আমরা এইভাবে একটা অন্যায় কোনোভাবেই এখানে হতে দেবো। इसी तरह से परिवार में सुलह करवाकर असीम पाल और रेणु पाल को घर भेज दिया, लेकिन समाज की ये विडंबना है कि किसी के हिस्से आया घर तो किसी के हिस्से दुकान आई। मैं सबसे छोटा था, मेरे हिस्से माँ आई। मुनव्वर राना की ये शायरी आज के इस हालात में सटीक बैठती है और ये काफी है ये बताने के लिए कि समाज में आज माँ बाप की क्या स्थिति है। इतना देर से घर में था। सोचिए अभी कैसे लेकिन समाज में ऐसे लोगों की भी कमी नहीं है
जो संपत्ति नहीं बल्कि माँ बाप को अपने हिस्से में चाहते हैं। एक दूसरा पहलू आपको दिखाना चाह रहे हैं इस वाकये के जरिए। आसनसोल के 22 नंबर वार्ड स्थित कल्याणपुर हाउसिंग रोहिनाडी ग्राम में पांडे परिवार, जिनके घर की बूढ़ी माँ लगभग 100 वर्ष पूरे करने को आई है। बुजुर्ग माता की सेवा के लिए बेटे बहुओं में होड़ लगी रहती है। अपने रोजमर्रा के कार्यों को करने में असमर्थ बूढ़ी माँ को उनकी बहू बिंदु पांडे हर रोज एक बच्चे की तरह तैयार करती है, क्योंकि वो कहते हैं ना, बुढ़ापा बचपन की पुनरावृत्ति होती है, जो इस दृश्य को देखकर बिल्कुल सटीक प्रतीत होता है। एक वे बच्चे हैं जिन्हें माँ बाप नहीं उनकी संपत्ति चाहिए, और दूसरे वे जिनके लिए उनके माता पिता किसी भी चीज से ज्यादा बड़े हैं, जिन्हें संपत्ति नहीं सिर्फ माँ बाप चाहिए। भारत के लिए विडंबना ही है कि आज हमारे देश में दूसरे किस्म के बच्चों की तादाद कम होती जा रही है। पांडे परिवार से उन परिवारों को या उन बच्चों को सीख लेनी चाहिए जो अपने माँ बाप को बोझ समझते हैं। शायद इसीलिए इस देश में, श्रवण कुमार के इस देश में माँ बाप की सेवा के लिए आज कानून बनाना जरूरी हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार और देखते रहिए बंगावाज। शिल्पांचल में एक्सक्लूसिव फर्नीचर का एक ही नाम, फर्नीचर वर्ल्ड, जहां देसी विदेशी हर तरह के फर्नीचर के एक से बढ़कर एक कलेक्शंस पाएं। और पूजा पर फर्नीचर वर्ल्ड में चल रहा है फेस्टिव ऑफर। हर खरीदारी पर पूरे 20% की धमाका छूट। जी हां, फ्लैट 20% ऑफ ऑन ऑल फर्नीचर। तो फिर पूरे घर को सजाएं फर्नीचर वर्ल्ड के नए डिजाइन वाले फर्नीचर से। फर्नीचर वर्ल्ड, फर्नीचर लवर्स की पहली पसंद। जीटी रोड अपोजिट शनि मंदिर, निरुद्दीन रोड, आसनसोल। जब जीवन की हो नई शुरुआत तो श्री बालाजी फैशन है आपके साथ। ब्राइडल एथनिक वेयर के लिए आसनसोल में जाना माना नाम श्री बालाजी फैशन। दुल्हन के लिए खूबसूरत रंगों का लहंगा और आकर्षक गाउन, दुल्हन की बहन को खूबसूरत बनाए लहंगा फ्रॉक, दुल्हे के लिए मान्यवर के विविध रंगों वाले शेरवानी एथनिक वेयर, फैशनेबल मेंस सूट से मिले दूल्हे के भाई को नया लुक, वेडिंग और पार्टी के लिए कढ़ाईदार बनारसी और सिल्क साड़ियाँ। तो देर किस बात की, आज ही आए श्री बालाजी फैशन, हर घर की पसंद। जीटी रोड अपोजिट सुभाष सिनेमा, आसनसोल।